ताली मारी स्वागत जणाइबा जे अमेरिकार किसी मीठा मीठा कथा से बुलवा को जाए नांदे बुलवा को जाए नांदे आमर मिनिस्ट्री आमर सेवा कार्य से जाइथिले आ सी आज आम मध्य अच्छा आम मंडली निरंतर आम व्यक्तिगत भाव में प्रार्थना करूँ आ प्रभु तांको सुस्थ सबलतार नहीं सुस्थ सबलतार फेराई आनी से आज आम मान मध्य अच्छा आम समस्ते आउ थे करताल देवा से स्थान को आसवे आ प्रभुंर वाक्य को वितरण करें। आज मैंने गीत 95 देखुलु से दुईटा शब्द रे से गीत आमने बुझी नेबा आम बहुत सुंदर भाव में विजय भाई ठारू अनेक कथा शुणी जाइछु। आम प्रथम गीतर माने गोटे विषय जोड़ा कि आम को बहुत साहाय्य करिवो मते विशेष करी जेते मु शुणुथिले मोर व्यक्तिगत विषय जहाँ मते मने पड़ला सेटा मु कहवा पई इच्छा करूची। 9 पद अनुसार लेखा जाउची जे इस्राएल लोक माने 40 वर्ष प्रमाण नेले केते वर्ष 40 वर्ष ईश्वरंकर प्रमाण से माने पाइले। बाइबल रे आ कौन सी जगह रे ईश्वर निजको प्रमाण करि नाहंती किंतु इस्राएल मध्य रे निज से ईश्वर अछंती बोली प्रमाण कले 40 वर्ष किंतु 6 पद अनुसार से माने प्रणाम कले नाही प्रमाण नेले किंतु प्रणाम कले नाही। से गोष्ठी आज भी गोटे देश भाव में सुपरिचित तथापि से माने जीशु को प्रणाम करू नाहंती। जीशु ख्रीष्ट तांको देश रे आसिले तांको लोक मान को मध्य आसिले अनेक प्रमाण देखाइले तथापि से माने प्रणाम कले नाई से माने जीशु को क्रूस रे मारी देले। जीशु ख्रीष्ट सबुठु बड़ आश्चर्य कर्म से मृत्यु को जय कर उठिले तथापि इस्राएल तांको प्रणाम कला नाही। किंतु मु जेते देखुथिली ए गीत 40 वर्ष तो मु जेते प्रभु को जानिली 20 वर्ष रे तो 40 वर्ष मोर 60 62 चली 63 तो मु 40 वर्ष जाक मु प्रभु को प्रमाण न नहीं प्रणाम करुछि तेणु मते ए गीत भारी भल लागेला। आज अनेक एठी भी अछंती जो माने प्रभुଙ୍କର वाक्य शुणुछंती निज जीवन अनेक प्रणाम माने प्रमाण नौछंती किंतु प्रणाम करू नाहंती। अनेक युवा युवती माने अछंती से माने ईश्वर को प्रणाम करू नाहंती। तो गीत भारी सुंदर माने बढ़िया लगे 95 आ 96 गीत दुईटा बहुत सुंदर लगे जेतेबेले आमे देखू जो शब्द 95 तार 1 रे लेखा हला आहे आस 6 पद रे आहे आस तापरे 96 तार 9 पद लेखा हिचे आहे आहे माने से माने कले नाही किंतु आम्हे माने करिबा। आज
आम चतुर्दिगर अनेक लोक मान अछंती जो माने ताहाको प्रणाम करना किंतु आम्भे माने करिबा। हालेलुया। कहीं से माने कल नहीं आमने जानी पारिबो 10 पदरे अंतकरण रे भ्रांत थिले 8 पदरे तांकर अंतकरण कठिन थिला से ही प्रणाम करि पारिबो जार अंतर बदलिछि। प्रभु जीशु को प्रत्येक आंठू भांगिब प्रत्येक जिभा स्वीकार करिब आ प्रणाम करी कहिब तुमे ही प्रभु जेतेबे तार अंतकरण बदली जीव। आज हमर सबु बदलुछि किंतु अंतकरणटा बदली नाही। लेखा जाए अंतकरण सबुठारु कपटमय। और 10 पद लेखा हला आंबर पथ जानी नाहंती। 40 वर्ष सुनिले देखिले किंतु पथ जानी पारले नाही। तेबे सेति पे कुआ जाउछि गोटे बड़ वार्निंग अछि 7 पदरे आहा जेबे आजि तुम माने ताहांकर रब सुनंत से माने 40 वर्ष तक सुनले नहीं किंतु आजि तमे सुन। विजय कहूला एवरी 4 अध्याय रे एवरी 3 अध्याय रे से विषय लिखा जाइए से माने सुनले नहीं किंतु आजि आजि तुमे सुन हृदय को कठिन कर नाही से माने जेमती कले तुम माने सेमती कर नाही। आजि आजिर दिन कौन से दिन जोटि आम अंतकरण को आम परीक्षा करूँ आ जानबू मो हृदय केमती अच्छी तेरे जाए आम कौन करूँ प्रणाम करूँ। आम प्रमाण न नहीं प्रणाम करूँ जेहेतु आम विश्वास करूँ। विश्वास पाई कौन दरकार नहीं प्रमाण दरकार नहीं। आम न देखी प्रथम पितर 1 अध्याय 8 पद कौन लिखा जाउछि आमे न देखी विश्वास करू न देखी तांको प्रेम करू। से पद केबे भूलवा नाही। पितर लिखुचंती न देखी मु देखिछि किंतु माने न देखी करूछ से माने देखी देखी यीशु को विश्वास करि पार नथिले किंतु पितर जो मन को लिखुचंती से माने न देखी विश्वास कले न देखी प्रेम कले। आज मैं बहुत खुशी जे विजय घर परिवार को प्रभु बहुत आशीर्वाद कले नहीं झीर मैरेज केते वर्ष पर पुअर गोटे मैरेज हो पारला समस्ते खुशी। हाँ प्रभु गोटे ताली बजा। आओ बड़ विषय जे विनय तार पारिवारिक यात्रा स्वामी स्त्री भाव में जो यात्रा आरंभ करुच्ची मुझे अमेरिका रे यात्रा शेष कर आसले। हाँ मुझे जो यात्रा कली 40,000 किलोमीटर मु यात्रा कली माने मते मु सबुठु बेसी डरीगली केतेबेले जेतले भुवनेश्वर मुझे माने बसली मैं 9 लोक बसलु 2 जन आगे चलाउथिले से मते बेसी डर लागला कौन हम कि बोली मते से माने से फ्लाइट को मुझे डरीगली मैं मते अवश्य ट्रॉय कही से विशाखापाटना आसले भल भल बोली कही मुझे जो बसली मत माने डर लगला अरे केमती हम यहाँ माने एड़गीटा अच्छी माने एत बड़ बड़ जहाज रे बसी आसलु आरे आगु भी बसी किंतु डरीगली किंतु प्रभु माने साहाଯ୍ୟ कले से जमती समय कहती ठीक सेमती समय आनी पहुँचाई दियंती। विनय
ଆଉ ବବିତା ଯେଉଁଟାକି ବିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା, ଦୁଇ ଜଣ ବିରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ବି, ହଁ ନାଇଁ, ତ ତାଙ୍କର ଘରେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ବିଜୟ, ବିନୟ, ବିନୟ ଏସ୍ ବୋଲ ନାହିଁ, ବିନୟ, ତାପରେ ବବିତା। ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବବିତା ଅଛି ଆମର ପରିବାରରେ, ତମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବବିତା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଯାହା ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହେବ, ମୁଁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ମୁଇଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରବ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆସି ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଲା 9 ତାରିଖରେ, ମୁଁ ବିଜୟକୁ ପଚାରିଲି କେମିତି ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତାପରେ 13 ତାରିଖ କେମିତି ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେବେ ଏଇ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ଆସିବା ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୟ ଆଉ ବବିତାକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ହଁ, ଆଉ ବବିତା, ତମେ ତମର ପରିବାର ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଛ, ହଁ, ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ପାଖ। ବିନୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଖର ଝିଅ ଗୋଟେ ପାଇଗଲା ନାଇଁ। ତ ତମ ଯିବା ହେଲା ବେଳକୁ ପାଳକ ତୁମକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହଁ, ମୁଇଁ ନଥିଲି, ମୁଇଁ କେତେଟା ବିଷୟ ତୁମକୁ ପଚାରିବି, ହଁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବ। ତୁମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତମେ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୁଇଁ ୟାର ତୁମକୁ ପଚାରିବି ନା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତମେ ବିବାହ କରି ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନାହିଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଜୀବନ। ତୁମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ତୁମକୁ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତମେ ଆସିଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ପରିବେଶ ଭିତରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି ମାନେ ବାସ୍ତବ କରବାର ଅଛି। ବିନୟ, ଯାଇଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗଲା ତାଙ୍କର ଘରେ, ସେ ତ ତମ ଘରେ, ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗଲା? ଭଲ ହେଲା କି ନାଇଁ? ହଁ, ତୋର ଶାଶୁ କେମିତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଇଁ ଶୁଣିଲି ତୋର ଶାଶୁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି। ହଁ, ତ ତୋର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଇଥିବେ, ଖୁସି ହେଇଥିବ। ହଁ, ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ନାଇଁ କି, ତମର ସବୁ ସରିଗଲା। ତ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ, ଉତ୍ସାହ ସହିତ আসব, সেবা কাম করব। আর তুমি থিওলজি করছ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ବିନୟକୁ ଥିଓଲୋଜି ଜାଣି ନାହିଁ, ତୁମେ ଥିଓଲୋଜି କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ତୁମେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ତମେ ତୁମର ଶାଶୁକୁ କେମିତି ଲାଗଲା ଏ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ? ହଁ, ତାଳି ମାର। ଶାଶୁ ନାଇକି ବୋହୂକୁ କେମିତି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଝିଅ ପରେ। ତ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଙ୍ଗ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବାଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ବୁଝିଲ, କେବେ ବି କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏକାଙ୍ଗରୁ ଭାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
माने समस्ते हाथ उठाइबा प्रार्थना करवा आज मंडली तांको आमने पाइछु ग्रहण करिछु प्रार्थना करवा। प्रभु तुम्हें केते विश्वस्त आम प्रार्थना करूछु तुम्हें अनुग्रह कल विनय आ बबिता को विवाह करने अनुग्रह देल तांको सब कार्य तुम्हें विश्वस्त भाव आपना को प्रमाण करी प्रभु सब समाप्त करिछ से माने विवाह यात्रा आरंभ करिछंती दया कर जेपरि से माने तुमरी ठारे निर्भर करी जीवन यापन करिवे परिवार रे सासु ससुर प्रति बबिता जेपरि प्रभु सब बेले मान्य रखिब आदर करिब प्रेम करिब एई दया तुमे कर ठीक से परी विनय को मध्य अनुग्रह कर जेपरि से तार सासु और तार परिवार प्रति प्रेमी हब आ सुसंपर्क रखिब ए दुई जन को प्रार्थना रे वाक्य रे सहभागिता रे लागी रहा पाई साहाय्य कर आओ प्रभु प्रार्थना करू विजय या निर्मला को अनुग्रह कर जेपरि से माने को कढ़ाई नेबे मंडली मध्य जेपरि सब एमान पाई चिंता करी प्रार्थना करिब ए दया तुमे कर ए दुई जन को तुम हस्तर समर्पण करी एमानकर पारिवारिक मांडलिक सामाजिक जीवन को आशीर्वाद कर बोली ए प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम मागु अछु आमेन। विनय करबी कि नहीं करबी दुई थर कला से सेरा पे थरे थरे करी सारी थिला थरे कला ठीक अच्छे समस्ते प्रार्थना करूथिल आ प्रभु मते सुरक्षित भाव नेले आ सुरक्षित भाव आनिले मते जिते मैं जाऊली 22 तारीख थिला आ भारत में 22 तारीख गोटे बड़ विषय थिला नहीं हाँ आ से दिन मु सकाळे 7टारे ट्रेन रे पहुँचवा कथा किंतु राति 8टारे पहुँचली राति 12टारे फ्लाइट थी 8टा अधे मु स्टेशन ओह्लैली आमती करबी अल्प समय अच्छी तापरे जड़े मत साहाय्य करने दुई जन राजी हेले जे आम तुम गाइड करदेबू तुम जीव एमती आसला बेलू बाटे जड़े ड्राइवर से कहला मैं लेके छोड़ दूंगा 9 बजे छोड़ दूंगा बोली मत कहला तो मु हौ समस्ते कहले झील फोन करी कहला नाई नहीं बाबा तुम्हें मेट्रो जाओ ट्रैफिक जाम हो मुझे आर कथा मानिगली ड्राइवर कथार बसीगली आ जा हो मत 9:10 रे पहुँचाई देला मोर पाखे बहुत कम समय जेहेतु भितर जावाई सब बहुत समय दरकार इंटरनेशनल फ्लाइट रे बहुत समय आगु जीवार अच्छे 3 घंटा आगु जीवार अच्छे मत 3 घंटा का थिला मुझे जो पहुँचली प्रार्थना मने मने करुली एत स्पीड रे गली से भितर मत 10 मिनट भी लगला ना मोर सब काम सरवा मुझे आश्चर्य गली जोड़ा कि 3 घंटा लगब मत 10 मिनट रे सब काम सरीगला माने प्रभु बहुत साहाय्य कले मुझे आराम रे गली मुझे खाई पार्बी कि नहीं दिन सारा खाई नथिली मुझे आराम रे जाई खाइली गोटे जगार माने मत कार्ड थिला मैं कार्ड जो देली मत कहले 2 घंटा तुम जहाँ इच्छा ता खाइब तो मैं 2 घंटा पूरा देखाइली समस्त को घरे देख मुझे कौनटा खाऊँ देख बोली तो समस्त देखुले तो प्रभु अनुग्रह कले मिस हो गले कौन हम जाए ना तो मु आश्चर्य गली सका 7टार पहुँचवा राति 8टा होगला तेणु प्रभु समस्त प्रार्थना शुणी यहाँ गोटे बड़ आश्चर्य विषय से कहली यार अनेक विषय अच्छी आसंता दिन मानक धीरे धीरे
ଶୁଣବା ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ସେଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେଇଟା ଶୁଣିପାରବ ଜାଣିପାରବ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଲୋକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନେ କେମିତି ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ କଲେ ମାନେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋର ପାଇଁ ମାନେ ଘର ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇକରି ସଫା କରିଦେବା, ସାହେବ ମାନେ କରିବା ମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କଲେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରେ ରଖିଦେଲେ, ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଲାରେ, ମୁଁ ଏକଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ମୋତେ ସକାଳେ ନେବେ, ରାତିରେ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମୁଁ ସେଠି ରହିବି। ମୋତେ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଖାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚା ପିଇବ, ଇଚ୍ଛା କଲେ କଫି ପିଇବ, ଇଚ୍ଛା କଲେ କ୍ଷୀର ପିଇବ, ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏକଲା ମୁଁ, କିଏ ହେଲେ ଡରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ସେଠି। ଏକ ଦୁଇରେ ରାଟୁ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେତେ ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ, 5 ଏକର 8 ଏକରରେ ଗୋଟେ ଘର ଥିବ। ତେଣୁ ସେଠି କିଏ ପାଟି କଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ଏତେ ମାନେ ତୁମେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଥରିଯିବ, ମରିଯିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଠିଆ ହେବ ବାହାରେ, ସବୁ ସେଠି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେବ ଯେ ତୁମେ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆହୁରି ନାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲା 2ଟା ଜାଗା ପୃଥିବୀରେ ଯିବାଟା ବଡ଼ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେରିକା। 2ଟା ଯିବାଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଅ ବୋଲି ମୋତେ ଯିବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ। ମୋତେ ବି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ଗଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଇଁ ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୁ ନେଲେ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରକୁ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଲିଡରସିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଲିଡରସିପ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ ଯେମିତି ମୁଇଁ ସରକାରକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କେତେଟା ଫଟୋ ଅଳ୍ପ ପଠାଇଥିବି। ସେଠି ଯୁବତୀମାନେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ, ବୁଝିଲ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଯିବ ତମେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା, ତାଙ୍କର ବସବା, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ଏମିତି ହେବ। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଅଛି, ଆମର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବେ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅନୁଭୂତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପରି ଲାଗବ, ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଲଗାଇକରି ଗାଇବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ପାଳକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥିବ ବୋଧେ, ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ଗାଉଥିଲେ, ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଚାର କରିବା ମୋତେ ଟିକେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେରିକା ଗଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପୁଅ କେବେ ଯିବ କିଏ, ମୁଁ ସେ ଠିଆ ହେଇକରି ଭାବୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆମର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ। ମୋତେ କ୍ରିସ୍ ପଚାରୁଥିଲା ଆମର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ ନା, ଆମର ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସେ କିଛି କରି ଗୋଟେ ଆସ ବୋଲିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କରବାଟା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, ନାଇଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ
प्रभु प्रति जो हृदय आमर अच्छी प्रभु निश्चय साहाय्य करेंगे। गोटे बड़ विषय जे नातुणीर बर्थडे 15 तारीख थिला आ साना कहला बाबा तुम आसले ही करबी मुई तो से कौन करुछि किंतु से 25 तारीख रे करब तेणु समस्त को अनुरोध 25 तारीख राति रे तार बर्थडे हम आ मंडल समस्ते मुझे कहूली समस्त कहीं डाकुच नाई नाई मुझे समस्त डाकबी बोली से कहला तेणु समस्ते तार कहवा अनुसार मुझे कहूँ समस्ते आस सहयोग कर आ से झील को आशीर्वाद प्रदान कर जमी से झील प्रभुंकर गौरव करब महिमा करब आ प्रभु ताकू बढ़ाइबे आ प्रभु निश्चय ताकू आशीर्वाद करेंगे आ दिन दिन बढ़िबारे साहाय्य कर से झील जमी कहला नहीं तार बापा कि तार माँ मध्य कही पारबे नहीं से कहला तेणु बापा माँ गर्व माने छाती फुलवार अच्छे नहीं तो सान बेले सबू कहे सान बेले मोर झील जन 1 2 3 4 कही सान बेले सबू कहे कि स्थिर रहा देख मुई मोर झील के पर्यटन कह तु कही पार्बू कहब से किंतु बड़ हेले धीरे धीरे कण से प्रार्थना कर तो पिता माँ सब मनोयोगी हे से झील प्रार्थना कर प्रभु ताको बहुत अनुग्रह दान देइछंती सबू समस्त को देवे ना आमर दिल ठियाई कर कही पारबा नहीं कथा हे ना से ताको चॉकलेट बिस्कुट अन्यटा सब खेलना गान सब ताको दरकार माने एटा से करि पार नै आमे ता पई बेसी प्रार्थना करछु प्रभु ताको केमते कर तेणु से झील को प्रभु आशीर्वाद करंतु ताकू मुझे भल कर शूटिंग करा इच्छा कली मुझे भाविली खाली पुरातन नियम कह बोली नूतन भी कहीदेला एत स्पीड रे कहूँ ताकू आउरी टिके धीरे करब धीरे धीरे गोटे गोटे करी कहू तेबे आमे ताकू रेकर्डिंग करी मोर चैनल रे ताकू छाड़बी जमी लोक मैंने ताकू देखी लाइक करबे तेणु ताकू भल कर शूटिंग करवा ताकू धीरे धीरे कहवाई शिखा बहुत भल कहूँ प्रभु ताकू आशीर्वाद करंतु नहीं तार बापा को मध्य प्रभु आशीर्वाद करि थांते नहीं नहीं तार बापा को मध्य प्रभु आशीर्वाद करि थांते किंतु आशीर्वाद अंशी हेबार अछि तो नहीं निजर बुद्धि निजर ज्ञान रे गले किछि हेबा नहीं बाबा आइला बेल को पिला गोटे बाटे बाहर जाउथिबो सेटा भारी विपद बापा पुओ एकत्र प्रार्थना कले से परिवार कौन हेबे भिन्न हेबे ना नहीं हाँ बापा पुओ टिके ठिया हल अछ कि ना नहीं 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 सॉरी सॉरी मुझे जो झील कथा कहती तार बापा कहूँ नाई कि टुकना नहीं पढ़ाला पर लगुच आसला ना आसी ना आसला कि हौ हौ तार बाबा उठू जेजे बाबा नहीं उठ उठ तमे तुमर नातुणी एत सुंदर कहूँ खुशी होच कि हाँ तो तुम्हें तार प्रति आहरी मनोযোग्य मुझे जानी बहुत किणाकिणी कर शुणी तेणु हाँ तार पाई प्रार्थना कर ओके आज मो अल्प समय कहबी गत थर मु कौन कही जाकुब 1 अध्याय कौन कही हाँ प्रार्थना विषय कही जाकुब पुस्तक प्रार्थना 1 अध्याय तापरे 4 अध्याय तापरे 5 अध्याय आज मो जाकुब पुस्तक धन विषय कहबी जाकुब पुस्तक धनी आउ धन ए विषय रे कहबी आमने तार विषय जाकुब तार 5 अध्याय पढ़ा 5 अध्याय 1 रु 7 पद एबे देखो ए धनी माने तुआनकर आसन दुर्दशा निमंते क्रंदन और हाहाकार करो तुआनकर संपत्ति क्षय पाइलाणी तुआनकर वस्त्र पोक खाइलाणी पुणी तुआनकर सुना और रूपारे कलंक लागिलाणी
ସେଥିର କଳଙ୍କ ତୁହାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ଓ ଅଗ୍ନି ପରି ତୁହାନଙ୍କ ମାଂସ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ତୁମେମାନେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ। ଦେଖ, ତୁହାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଶସ୍ୟଛେଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ ଦେଇନାହ ତାହା ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି। ପୁଣି ଶସ୍ୟଛେଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବାହିନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜଗତରେ ସୁଖଭୋଗ ଓ ବିଳାସିତାରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିଅଛ। ବୋଧ ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣା ମନକୁ ତୃପ୍ତ କରିଅଛ। ତୁମେମାନେ ଧାର୍ମିକକୁ ଦୋଷୀ କରି ବୋଧ କରିଅଛ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ। ଦେଖ, କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଦ୍ୟ ଓ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହେ। ଠିକ ଅଛି। ତ এই ଅଂଶ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯାକୁବ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଢିଛ? ଧନୀ ମାନେ ଯାକୁବ ଗୋଟେ ବଢେଇ ପରିବାରର ପୁଅ। ଯୋସେଫ ବଢେଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ବଢେଇ କାମ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବଡ ପଦବୀର କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ପେଣ୍ଟର କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାର, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବାର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାକୁବ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଉ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ବିଷୟରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆମେ ଦେଖିବା। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ଯାକୁବର ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହଁ, ଏଇଠି ଯାକୁବ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ। ଚିଠି ଲେଖିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା କଣ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଦାସ। ମୁଁ କିଏ? ଦାସ। ଦେଖ, এই ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। এই ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷ ବଢିଥିଲେ। ଆଉ এই ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାଇ ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଭାଇ ଇଂଲିଶରେ ହାଫ୍ ବ୍ରଦର ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ହାଫ୍ ବ୍ରଦର ମାନେ ନଟ୍ ରିଏଲ ବ୍ରଦର। ହାଫ୍ ବ୍ରଦର ମାନେ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ। ଭଲ ଦେଖ ସେଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ। ତାର ନଲେଜ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଏ ସେ ଜାଣିଛି। ଈଶ୍ୱର କିଏ, ପ୍ରଭୁ କିଏ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଲେଖିଥାନ୍ତା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇ, ସେ କଣ ଲେଖୁଛି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ। ତାଠୁ ଆଉ ଭଲ ପଦବୀ ତା ଜୀବନରେ ପାଇବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ 30 ବର୍ଷ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଆମେ ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସେ ଦେଖିଲା, ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଚୟ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ, 1 କରିନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ। ତତ୍ପରେ ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ। ଯାକୁବ ଜହନର ଭାଇ ଯାକୁବ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଉଛି ଯାକୁବ ସେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଯାକୁବ ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ମାନେ 11 ପ୍ରେରିତ, ଆଉ ଯାକୁବ ଅଲଗା। ତ ପ୍ରଭୁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ।
प्रभु जीशु मृत्युभोग करिसंती समाधिस्थ होइसंती आ प्रभु जीशु पुनरुत्थित होइसंती एई जो विश्वास रो कथा जाकुब को परिवर्तन कला जब से परिवर्तित हेले से कहले मु सबुठारु भलो जे प्रभु जीशुंकर दास हेबी। आज अनेक प्रभुंकर दास बोली कहते मु सेटा कहि पार नै मु प्रभुंकर दास बोली कोठी कहे नै मते के कहती प्रभुंकर दास बोली मत भारी कष्ट लगे दास बोली कह बेसी भल शब्द दास किंतु प्रभुंकर दास हेबा पाई मध्य मोर माने माने से योग्यता नाई दास बोली आम गोटे गीत गाओ दास पदे जे योग्य नुह डाक ताकू सखा बोली आहे प्रेम आगे से गीत आम बेसी गाउल हाँ तेणु मुई तुमर दास बोली डका जावाई योग्य नुहे तथापि मते तुमर बंधु बोली डाकुछ। तो आमे एई जो पद को जेते देखू गोटे दास धनी विषय केमती लेखे विजय निर्मला मैरेज करापाई होउथिले सेते बेले तांको बहुत चिंता होतो कि पैसा केमती हेबो कोन आ प्रभु जेते देबे केन देबे तमे भाभी नथियो ताठो बेसी देई देबे बेसी निश्चय देइथिबे नहीं ना नहीं हाँ तमें जितकी भावुलु तार तो अधिक देले नहीं हाँ बड़का ही जाइए प्रभु जगाई थे प्रभु निश्चय सेमती जगाती ना नहीं निरो हाँ तो तांकर गोटे दास जाकुब से जेते लिखुंट कौन कौन लिखुंट धनी मान विषय से खाली मो आज बेस भाव में पृष्ठभूमि कहि जे अनेक कथा मुझे कही आम ए पढ़वा 1 अध्याय तार 10 पद धनी जदि के धनी बोली कहूची तब से कौन करू दीन अवस्था दर्प कर धनी धनरे दर्प कर धनी तार दरिद्र अवस्था दर्प कर तेरे ताकू धनी बोली बाइबल कहुव एटा मन रखा खबर मते प्रभु देदेले प्रचुर धन मते प्रभु आशीर्वाद करदेले मोर अभाव नहीं से दर्प कर नहीं कि तार दरिद्रता उपरे दर्प कर तेणु ये बहुत सुंदर भाव लिखा जाउछि धनी अपना दीनावस्था दर्प करू जदि के धनी अच्छी तार दीनहीन अवस्था दरिद्र अवस्था से दर्प कर धन से दर्प कर तापर कौन लिखाई से झड़ी पड़ धन झड़ बोल लिखाई ना जदि धन पर निर्भर करब तेरे कौन लिखाई घासर फूल परी गोलाप फूल के झड़े देखिच फूल गुड़ा के झड़ी पड़े देखिच तेरे धनी जदि से दर्प करे धन उपरे तेरे से फूल परी झड़ी पड़ो फूल देखा जाको भारी सुंदर किंतु तापरे कौन हम दिन दिन झड़ी पड़ो तेरे जाकुब गोटे प्रभुंकर दास से धन विषय भल भाव जानी धनी मान से देखी जीशुंकर जीवन से देखी आज मुझे कहबी ना जो पूर्व देशर पंडित माने जीशुकर पाद तले सुना कुंदरू गंधरस बहुमूल्य द्रव्य आनी थईदेले से पैसा कुआड़े गला मुझे थे तुमको कही कुआड़े गला कुआड़े गला ना से कहानी जो आनिकर थईदेले पंडित माने आ प्रभु जीशु का विषय पाउल लिखुंट से धनी हेले हैं दरिद्र हेले सेटा है बड़ विषय आमर आमे धनी हेले हैं दीनावस्था को दर्प कर कहीं
ଧନଟା ଝଡ଼ିଯିବ। ଧନ ଝଡ଼ିଗଲେ ଧନୀ ଝଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ 11 ପଦରେ ଯେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତେ ଘାସ ଯେପରି ଶୁଖିଯାଏ ଓ ତାହାର ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ପୁଣି ତାହାର ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାଶ ହୁଏ, ସେହିପରି ଧନୀ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ। ଧନୀ ତାର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାଉଁଳି ଯିବ। ଧନ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥିର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ପରେ ଧନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ପରିଚାଳନା କରେ। ଧନ ଜାଣିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ଯେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଧନର ମୂଲ୍ୟ ତା ପାଖରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନକୁ ସେ ପାଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଘାସ ଯେପରି ଶୁଖିଯାଏ। ଧନୀ ମାନେ ଶୁଖିଯିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଧନୀ ମାନେ ଶୁଖୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଖିଯିବେ। ବହୁତ ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି। আর কোন লেখা যাইছি? ঝড়ি পড়ନ୍ତି। তারপর কোন লেখা যাইছি? তাଙ୍କର রূপর সৌন্দর্য নাশ হয়ে যায়। তাଙ୍କ রূপ মধ্যে নাশ হয়ে যাব। ফুল যেমতি, ঘাস যেমতি, আর ধনী মানে মধ্য ঠিক সেমতি। কিন্তু বিশ্বাসী হেলা পরে আজি আমার ভিতরে ধন প্রতি গোটে মন ଅଛି, ধন প্রতি আমার গোটে লালসা ଅଛି। সেইটা নথিবা পাই যাকুব এটা লেখুଛନ୍ତି। ଆମେ ଧନକୁ ନୁହେଁ, ଧନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। କାରଣ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ଓ ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କୌଣସି ଲୋକ ତୁମାନଙ୍କ ସଭାକୁ ଆସେ। ଧନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଭାକୁ ଆସନ୍ତି କେମିତି ଆସନ୍ତି? ସୁନା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସାର୍ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଦି ନ ପିନ୍ଧିଲେ। ସଭାକୁ ଯୋଉ ଯିବାର ଅଛି ସୁନା ଟିକେ ଓଳାଇ ଥିବାର ଅଛି, କାନ ଟିକେ ଝୁଲୁଥିବାର ଅଛି, ସବୁ ଅର୍ଣ୍ଣି ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନାକୁ ଅର୍ଣ୍ଣି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସୁନା ଦୁଷିବାର ଅଛି। ମତେ କାହିଁକି ହେଲେ ସୁନା ପ୍ରତି ମତେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ମତେ କେବେ ବି ସୁନା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବି କରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ କେବେ ପିନ୍ଧିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚେନ୍ କରିପାରିବି ମତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଦୟାକରି ମାନେ ମୋର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତମାନେ କେବେ ବି ସୁନା ବେଶୀ ଲାଳସା ରଖ ନାହିଁ। ପେଡ଼ି ରଖିଦେଇ ତ ନହେଲେ ବିକି ଦିଅ, ଯାହା କର, ସୁନା ପ୍ରତି ଏ କର ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖୁଛ ସଭାକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି? ଚାକଚକ୍ୟ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କରି ସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବାର ଅଛି, ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ କି ସାର୍ ଆସିଲେ କି ବୋଲି। ତାପରେ 3 ପଦ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରି କୁହ। ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦରକାର। ଆସିକି ଦେଖିବ ଚେୟାର ଖାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତଳେ ବସିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ତାର ବସ୍ତ୍ର ତଳେ ବସିଲେ କଣ ହବ? ମଇଳା ହେଇଯିବ। ଯାଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମାନେ ଭଲଟା ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ତଳେ ବସୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଯଦି ଭଲଟା ପିନ୍ଧି ମାନେ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ। ଯାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସାର୍ ଆସିଲେ କି ବସନ୍ତୁ। ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମିଶା ଯାଇ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ, ସେଟା କରବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ହବ ନାହିଁ। ଧନୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ବସାଇବା, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତଳେ ବସାଇବା।
अनेक भौणी मैंने ये अच्छा नहीं भावुवे ये मंडली आमको स्थान ना ये मंडली समस्त स्थान अच्छी समस्त सुजोग अच्छी समस्ते सब कर समस्ते कथा हो पार्ब समस्ते गीत गाई पार्ब ये निर्मला आउरी बासंती आका नहीं समस्ते प्रशंसा कर पार्बे समस्ते सब किसी कर पार्बे ना नहीं निर्मला हाँ निर्मला हाँ बोले सब हाँ तेणु ये जिते लोक बस समस्ते गीत गाओ समस्ते प्रार्थना कर समस्त अधिकार अच्छी तुम ईश्वर संतान अधिकार पाइछ प्रभुंकर प्रशंसा कर धनी माने ही करबे नहीं ज्ञानी माने ही करबे नहीं उत्तम स्थान से माने बसवा पाई पसंद करती तापरे आउ दरिद्र लोक को कुह सेठारे ठिया से छाड़ दबा चारि सेटा हमें आउ थर देखो चारि हां किबा मोहर गोड़ तळे बस ताहेले तुमे माने कोन आपण आपण मध्यरे भेदभाव रखी विपरीत व्यवहार एवं मंद भाव विचार हाँ एटा ला धनीर काम कौन गड़ तले बस एटा धन जार अच्छी तार जीवन तार आचरण गोटे भिन्न हम गड़ तले बस एटा तापर कौन लिखा होची नहीं नहीं ता भितर कौन अच्छी भेदाभाव माने लिखा जाउची भेदा भेद से सब उच्च नीच मनोभाव रखे दरिद्र मान को मंडली जदि स्थान नहीं और क्या स्थान मिल लिखा जाइए विपरीत व्यवहार धनी मान कौन करती व्यवहार विपरीत भाव करती आउ लिखा मंद भाव विचार करती धनी माने लोक मान विचार सठिक भाव करती नहीं मंद भाव विचार करती अर्थात ये लिखा जाउची तुमने मंडली को जड़े जदि आसिले तुम एमती व्यवहार करिथाओ धनी मान को एमती करिथाओ तमे भी मंद भाव विचार करूछ पांच अध्याय ऊपर भी अच्छी मुझे तुमको सेटा आसंता थर कहबी 13 पद रु तले आम देखि पारु कि 5:1 देखवा एबे देखो हे धनी माने तुहानकर आसन दुर्दशा निमंते क्रंदन और हाहाकार एबे हे धनी माने सेतबे कहले तुम झड़ी पड़ब तेबे एबे कोन कहउछंती तमे दुर्दशा तमर हबो आ तुमे क्रंदन और हाहाकार कर कांदिब तुमे धनी माने कांदिले के पाकु जीवे नाही साहाय्य करि पारबे नाही कई धनी को जो साहाय्य दरकार दरिद्र करि पारबे नाही हे धनी माने जाकुबर जदि तमे देखो एठी तांकर एड्रेस गुडाक तमे सुंदर भाव देखि पारबो 4 अध्याय 8 पद लिखाई हे पापी माने 8 पद लिखाला हे दीमना माने एमती के कोई पारबे नहीं जाकुब ही कोई पारबो जाकुब गोटे माने दृढ़ नेता मंडली थिला मंडली स्तंभ से थिला आउ लोक मान को जे जेमती सेमती से माने संबोधन करुला तेणु 5 अध्याय 1 पद लिखाई हे धनी माने तो आमे आसंता सप्ताह जदि मुथिबी आमे निश्चय थाई पारे बोधे तो आमे देखबा आमे का विषय देखुछु जाकुब धनी मान को विषय कौन लिखी तेणु आमे धन विषय कौन चिंता करिवो धनी कौन हेबो सब लिखाई जाइछि धनी माने अपना दीनावस्था रे दर्प करंतु प्रभु आमनको साहाय्य करंतु आमर दीनावस्था रे आमे प्रभुंकर दर्प करिबा आ प्रभु ही आमर दर्प ना धन ना आमर गौरव ना आमर सम्मान किछि नाही प्रभु ही आमर दर्प अटंती यह आम माने जानिबा प्रभु आम समस्त को ए वाक्य रे आशीर्वाद करंतु।